Hi guys, good morning. For today's video kay magluto tag paliya unya butangan na tug kamatis, sibuyas, bawang o butangan na tug itlog. So kanilang sayo sa buntag kay nagluto ko kay kaning mga anak nako kay mapasok na sa school. So ako kini nagluto dinhi sa mo ang dapugan unya amo ang gasol kawa naman jud uno. Nahotdan jud mi gasol mao nang dinhi na lang jud ko sa kahoy ni luto ani ako ang paliya niya unya gibutangan na mog itlog. So kaning sayutas kayo nagmata sa buntag kay para ato ang mga estudyante makakaon. Ako karoy nakatoka dinhi sa kusina kay si Burnok nagpakaon sa ihang mga baboy. So ako nag-atiman sad sa kong mga anak para mo adtog school. So while luto ko dinhi ako ang anak ako anang gipapaligo kay para double time amo ang obra para dili sila mga late ba. Buhay inahan, buhay asawa, buhay parlorista, buhay vlogger, dili jud lalim. Kay ngano, grabe imuhang time management arong ma-cope up lang nimo ang imo everyday routine. So grabe jud. Pero ginakaya ra jud nato kay para sa tong future, para sa tong mga anak ug para sa tong pamilya. Mo nang grabe jud ako ang pagpaningkamot ug pag himakas para aron makasurvive mi adlaw-adlaw. So simple ra jud kayo among pangabuhi. Salamat taon Ginoo ko kay grabe imong grasya nga gibubo kanamo. Even it mapagamay man na mapadako man na grabe mi maka-appreciate sa imong gihatag kanabo. Ilabi na katong mga tawo nga grabe kayo mo suporta ever since sa una pag-umpisa nako nga grabe jud mi kapigado. Lisod kaayo mo ang naagian, grabe jud ang mga trials namong naagian sa kinabuhi. Hantud karon naa gihapoy mga trials pero grabe ang Ginoo mo palangga kayo. Pigado man ron pero mas arang-arang na lang jud ron kaysa sa una nga amo ang trabaho na duha ni Burnok manginhas mga hoy, manglibod og mga unsa-unsa dinha pero grabe jud amo ang blessings karon kay grabe man jud ang pagpaningkamot namon aron makasurvive mi. So gina-share jud namo amo ang mga kaagi dinhi sa inyo ha kay para aron ma-inspired mo. Dili rason ang maingon tag pigado. Oo, pigado ta og magtinamaran ta. Mao nang grabe amo ang nagian sa una kay usahay manghuamig bugas sa mga amo ang silingan og paryente aron makakaon mi. Manginhas mi aron makapalit mig diaper o gatas. Magunsa pa mi mangahoy mi. Daghan mi kayog naagian na duha. Ako naman magmanicure ko og magunting tagpo pato ka pesos ang gunting og manicure sa una ang bayad pero gibatos jud ko kay nga grabe jud kayo kapigado so yawat na lang pud to nga maka-manicure ko tagpo rato sa una ang bayad pero thankful jud ko kaayo no kay grabe ang grasya nga gihatag kanamo sa Ginoo. Kahinumdum pa ko sa una among balay payag pa to unya maot kaayo mig balay pero bahalag maot pero limpyo ra kay wala man ko'y trabaho sa ato mao nang nagdesisyon jud ko nga manarabaho jud kay sayang kayo kung gieskwelahan sa pagpagwapa unya dili nako gamiton unya nang nakakita kog trabaho sa merkado mao nang hingsulod ko sa parlor so mao kini karon kaluy-an mao na ko'y kagalingong salon unya gipaayo lagi nako ni ako ang salon dire kay nagka-buriching na dire ako ang mga wallpaper. So kani gipaayo nako ninong Randy unya well gapaayo ko sa ko ang wallpaper nagpariban sad ko kay na ako'y atinan event. Munang gina-share jud kaayo nako ninyo pero shortcut ra jud ni so kadaghan pa jud unta ako ang i-share sa kaninyong mga kaagi nako ugaling lang kay daghan kayo basig maabtan tag duha ka tuig ganig sige yaw-yaw diri o basig matak-an sad mo nang ganay gina-shortcut ra jud nako. Sige ra jud mog subaybay sa ko ang mga vlogs ba kay paro aron mas daghan pa jud mog ma-learn daghan pa jud mog makatut-anan kanako labi na katong gasugod-sugod pa lang diha og vlog gasugod-sugod pa lang og trabaho aning mga trabaho sa salon. So ma-inspire po na sila kay kanang gikan bitaw jud ka sa walang-wala gikan jud ka sa pinaka zero hantod sa kaluy-an ka sa Ginoo nga grabe imong pagpaningkamot bitaw unya mao na ni karon ang ihang hatag nga grasya maong kung kitay galisod karon pigado kaayo ron walang-wala ta down ta pero abi nimo og usa kapag ampo sa Ginoo grabe ihang grasya nga ibubo kanimo mao nang paningkamot, panimbasog, ayaw kawala og paglaom sa pagpangabuhi. Kana bitang walang-wala na ka pero unya ang Ginoo mohatag nimo og grasya ibubo kanimo in unexpected ways nga wala nimo gina-expect. Pero
Makaingon ka nga, hala, grabe, jud daig ang Ginoo muhatag og way, no, aron makasurvive. Grabe pud ako ang naagyan. Oy, naagyan akong luha, sipon mag-abot, muhilak. Grabe nga anxiety, grabe nga depression, pero grabe jud ka maayo ang Ginoo kanako. Manong kitag i-bless ra jud ta og magpakamaayo ta. Mo anang kaluy-an sa Ginoo. Ing ani maarang-arang na lang jud ang pangabuhi na mo o compare sa una. So wala man sad ako na ginabrag, no, pero para aron ng uban ma-inspired pod bitaw sila sa ako. Maong daghan pod naka-witness, ilabi na amo ang mga silingan sa una ug unsami kapigado sa una. Mo nang thankful pod ko kaayo kay daghan pud gapalangga sa kuha. So anyway, thank you for watching. God bless you all. Bye.